डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अजाइल मेथोडोलॉजीज़ को। इससे पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले टॉपिक्स के में दे दिया है कि अजाइल मेथोडोलॉजी एक्चुअली जो 21st सेंचुरीज़ के स्टार्ट में कुछ रिनाउंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रैक्टिशनर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया जो कि एक बड़ी फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट में उनका एक बड़ा अहम रोल था। और उन्होंने इस बात को फोकस किया कि बिज़नेस नीड्स जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं, और ये वाली प्रैक्टिसेस या ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं कि उन बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाए। रैपिडली उनकी चेंज अगर अकर होती है तो उसको अकामोडेट और इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो वो तमाम प्रैक्टिसेस को कंबाइन किया गया और फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बनाया गया, उसको अजाइल मेथोडोलॉजी का नाम दिया गया। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये अजाइल मेथोडोलॉजीज़ के जनरल जो उसके फेजेस हैं वो हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे टॉप पे ब्रेन स्टॉर्म का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, और इस अजाइल के अंदर जैसा कि इसके मैनिफेस्टो में हमने देखा कि कस्टमर की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाती है। तो ऑन साइट जो कस्टमर अवेलेबल होता है उसकी डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है उसके साथ एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन से रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है, डिस्कशंस होती हैं, और उससे नेक्स्ट स्टेज जो है जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं उनका डिज़ाइन किया जाता है। और डिज़ाइन भी कोई बहुत हैवी डॉक्यूमेंटेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जो चंक ऑफ रिक्वायरमेंट्स जिनका डिज़ाइन होता है उनको डेवलप किया जाता है, और फिर उनकी क्वालिटी एश्योरेंस, उसकी टेस्टिंग और यूज़र से उसके मतलब फ़ीडबैक ली जाती है। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट सा आपके सामने एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट जो है ये जो अभी हमने डायग्राम में देखा है इसकी इन्हीं ये फेजेस हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज़ है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट का है, कंस्ट्रक्शन का है, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड फीडबैक। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सिर्फ बताता चलूँ कि ये जो आपने अभी एक जो सर्कुलर देखा डायग्राम, ये एक आइट्रेशन में था। एक स्मॉल सबसेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है अजाइल मेथोडोलॉजीज़ के अंदर, और विद द कंसल्टेंसी ऑफ द कस्टमर, और उन चंक ऑफ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ये सारा प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। और उससे क्या होता है कि हमें एक स्मॉल रिलीज़ मिल जाता है, एक स्मॉल वर्किंग सॉफ्टवेयर मिल जाता है। उस स्मॉल वर्किंग सॉफ्टवेयर के मतलब से को यूज़र से उससे फीडबैक ली जाती है, और नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर फिर वही प्रोसेस दोबारा एग्जीक्यूट होता है, और उसके अंदर कुछ नई एडिशनल ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो अभी जिन जो प्लान नहीं हुई थी उनको भी शामिल करके एक सेकंड आइट्रेशन में एक सेकंड वर्किंग सॉफ्टवेयर रिलीज़ डेवलप किया जाता है। तो अजाइल जो मेथोडोलॉजीज़ हैं इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट इनके अंदर मेथड्स हैं। स्क्रम एक मेथड है, क्रिस्टल है, डायनामिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट है, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। ये बहुत सारे, इसके अलावा भी अजाइल मेथोडोलॉजीज़ के अंदर बहुत सारे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस भी हैं। इनमें से कुछ हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बताता जाऊं कि जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर है, जो कॉमनली प्रैक्टिसेस जो अजाइल डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनमें स्क्रम है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, और डायनामिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है। अब सवाल ये आता है कि व्हेन टू यूज़ द अजाइल मॉडल, हमें कब जो है वो अजाइल मॉडल को यूज़ करना चाहिए। जब आपका सिस्टम ऐसा हो कि उसके अंदर बड़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस जो हैं
وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوں یا آپ سمجھتے ہوں کہ اس کے اندر بزنس نیڈز جو ہیں وہ بڑی فریکوینٹلی چینج ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ اجائل ماڈل کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کریں۔ وین اے ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینس ٹیم از اویلیبل، جب آپ کے پاس ایسی ٹیم موجود ہے جن کو انالیسس بھی آتا ہے، ڈیزائن بھی آتا ہے، وہ امپلیمنٹیشن بھی کر سکتے ہیں، سو اینڈ سو، تو ایسی ٹیم ہائیلی ایکسپیرینسڈ ہوتی ہے، ہائیلی اسکل سیٹ ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی اجائل ماڈل فالو کیا جا سکتا ہے۔ وین اے کسٹمر از ریڈی ٹو ہیو اے میٹنگ ود اے سافٹ ویئر ٹیم آل دا ٹائم، جب آپ کے پاس ایسی فیسلٹی موجود ہو کہ جو کسٹمر ہے، جو اسٹیک ہولڈر ہے، وہ آپ کے ساتھ سارا وقت گزار سکتا ہے، آن سائٹ اس کی اویلیبلٹی ہے، پھر اجائل ماڈل ایک بڑا بیسٹ آپشن ہے۔ اینڈ وین دا پروجیکٹ سائز از اسمال، یہ وہ ڈفرینٹ جو سچویشنس ہیں جن کے اندر اگر آپ اجائل ماڈل یوز کرتے ہیں تو اٹ ول certainly produce a good quality software. Okay, next جو ہے what are the advantages of agile method؟ ایک تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ frequent delivery ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو کنونشنل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ماڈلس کی طرح آپ کو سالہ سال لگ گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ورکنگ سافٹ ویئر ابھی تک ڈپلوائے نہیں کیا جا رہا، تو اس کے اندر ایک تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بڑی فریکوینٹ ڈلیوری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن اس کے اندر ہوتی ہے ود کلائنٹس۔ اب فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کے اندر بہت ساری ایمبیگوٹیز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بہت ساری ایسے ایشوز جو اگر فیس ٹو فیس کمیونیکیشن نہ ہو تو وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے، سالو کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ اجائل کے اندر فیس ٹو فیس کمیونیکیشنز ہوتی ہیں تو ود ان نو ٹائم ان ایشوز کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ ایفیشینٹ ڈیزائنز اینڈ فلفلز دا بزنس ریکوائرمنٹ، اینی ٹائم چینجز آر ایکسیپٹیبل، دس از ونڈرفل ایڈوانٹیج آف اجائل میتھڈ کہ آپ جو ہے وہ ڈیورنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اگر کسٹمر کی ریکوائرمنٹ میں چینج آتا ہے، کوئی نئی ریکوائرمنٹ آتی ہے یا ایگزسٹنگ ہے اس میں چینج کر رہا ہے، تو اجائل میتھڈالوجیز اس کو بہت وارملی ویلکم کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ ون از اٹ ریڈیوسز ٹوٹل ڈیولپمنٹ ٹائم، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجائل کے اندر بہت ضروری ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے، بہت ضروری والی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے ورکنگ سافٹ ویئر کے اوپر، تو اس وجہ سے بہت سارا ایسا ایکسٹرا ٹائم جو کہ بہت ساری ادر ایکٹیویٹیز کے اوپر وہ لگنا ہوتا ہے وہ نہیں لگتا، تو پھر الٹیمیٹلی جو ڈیولپمنٹ ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے اور ورکنگ سافٹ ویئر جو ہے وہ ارلی ڈیولپ ہوتا ہے۔